समस्त को जय जगन्नाथ मुझे आपंकर अनिल अनेक दिन पर भाई कि कौन वीडियो करी से फास्ट भाविली कि गाँव में अच्छी गाँव किसी वीडियो करी मोर नुआ यूट्यूब चैनल जो आसी कि मो कहानी से जो वीडियो पकड़ा कथा भाविली कि फास्ट मो गाँव वीडियो पकेबी आज फाइनाली आम गाँव को फाइनाली आप देखते मुझे गाँव में पहुँच सारी गाँव हाट पाखे अच्छी सीधा सड़क जी हाट भर हाट भर देखा कौन कौन आम हाट में पड़ी हाटर मजा दबा आसत भेंडी सब 10 सब तक भेंडी केते केते किलो केबे केते अछि तो भेंडी ए कोबीडा तो कोन पची जाइछि आपण देखुछंती ये होउछि विद्यारपुर हाट मैं हाट बुलुछु एडो संग संत बुलुछु मो संगे संत क्या दले देलु हाट 150 संत कोन कोन रेट अछि कोबी केते कोड़ा 70 और दीटा ने 70 टका गोटा 40 टका आउ आंबटा कि आंब नर्सरी किलो केते 40 आपन देखुछन हाट आ हाट रे हम बुलुछु एठी हमर सिलाई होउची सब ये भाई हमर मु छोट पिलाटे हेतिली से बना मु से जो आनी के ना से सीमेंट बैग एठी स्कूल बस्तानी करी नेकी जाए ना भाई भाई तुम केते वर्ष होगा 20-22 वर्ष ना भाई 20-22 वर्ष सिलाई कर भाई की देखने लगुच भाई को टोटाली 30 वर्ष खंडे हो भाई के 50 डेंगला आठी आसी बरुड़ी ओजन हो कौनटा बरुड़ी थी किलो के 40 टका किलो सौदा खाली देखुची नेबी आ बैगण फ्रेश फ्रेश बैगण उठेबी बैगण किलो के 40 ना आज कौन खाली बैगण आनी आउ किसी भेराइटी नहीं कहीं आउ दुटा भेराइटी आउ दुटा बेपार होता भल होता खरारे प्रबल खरारे समस्त बस देखुन खरारे देखो केते खरारे बैग फुल कली कहीं मोटू पैसा नहीं नथे मुझे दुकान चेंज कर आनी देली मते भारी कष्ट राख भाई केतले रही जो पछे दबो जान भाई केतले रही जो मते ना कष्ट हो এটা কত টাকা 35 টাকা আর এটা এটা 35 এটা কিছু কয় এটা চাঁদি চাঁদিটা কোন যে এটা চাঁদি কাই কয় অল্লনি চাঁদি অল্লনি 35 টাকা আর এইটা এটা বিশে 35 এটা কোন এটা রাহুল 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 আর এইটা এটা চিংড়ি 40 টাকা এটা চিংড়ি 40 টাকা হ্যাঁ এটা কোন ভালো চিংড়ি বড় চিংড়ি এটা 50 টাকা এই চুনাটা 50 টাকা কাই মিডিয়াম সাইজ এটা মুন্ডো এটা মুন্ডো নাই সেদিন 50 এটা মুন্ডো আছে ये 50 है मोरा सुगा তো মোরা हां এটা भी मोरा 50 এটা কি মোরা এটা কি মোরা এটা হচ্ছে জরাড়ি এটা হচ্ছে চালেন্ডে চ্যালেন্ডে কোড়া চালেন্ড ଆଉ ଏଇଟା କିଛି କୁହ मोरुआ ଏଟା କେତେ ଟଙ୍କା এটা 175 টাকা ଆଉ ଏଇଟା खरपानी 150 ଏଇଟା ମରୁଆ ଏଇଟା ଖାରପାଣି মোটামুটি শুকুয়া এটা 75 টাকা 250 এটা 75 এটা 75 তখন 300 টাকা ସବୁଠୁ ଦାମୀ শুকুয়া ଭିତରୁ କୋଉଟା मोरुआ की काट चिंगुड़ी ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କେତେ କି ଏଇଟା 50 টাকা ये 50 100ଟା 100 টা 500 ଟଙ୍କା କିଲୋ ନାଇଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି শুকুয়া କିଲୋ 500 भाई भाई कौन कौन किलो हां किलो भेंडी जोनी किलो कौन किलो आउ कौन किलो हां बाइगन किलो आउ ये देखा कौन किलो बैग देखा देखो साला खाली भेंडी खाऊ तो तमे भेंडी सब पोटल साला कौन है किछि खाऊ न उठामो ये किछि खाऊ न खाली भेंडी खाऊ ये व्यक्ति जनक ये खाली भेंडी खाऊ आज बुधवार चिकेन अंडा छाड़ी भेंडी किणुछन हां এইটা কোনটা এটা কোনটা মেথি জুয়ানি
ଏ ଜୁଆଣି କେତେ ରେଟ୍ ଅଛି? ଏ 140 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣଟା? ମୁଁ ସବୁ ନାଁ ଜାଣିନି ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ମେଥି ଏରା କେତେ ରେଟ୍? 120। ମେଥି ଜୁଆଣି ଏଇଟା ଚାହାପତି ଏଇଟା କିଲୋ କେତେ? 200। ଶସ୍ତା ଅଛି ତ ନା? ଚାହାପତି 200 ଟଙ୍କା କିଲୋ। ଆରେ ସେଇଟା ହାଟ ରେଟ୍ରେ ସମାନ ନାହିଁ ନା? ଆଳୁ ବାଇଗଣ ସାରୁ କଖାରୁ ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ଲଙ୍କା ଆଉ ଶାଗ ପୋଇ ଜେଜା ହାଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛ ପୁରୁଣା ହାଟ ଏବେ ହାଟ ଭିତରେ କ'ଣ ବଦଳିଛି? ମୁଁ ଜନ୍ମ ପରେ ହାଟ ଭାରି ବହୁତ ଗୁରୁଥିଲି ହାଟକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲ ବୋଧେ ଏଇଟା? ବରଫ ଦେଇକି ଜମା ରସ ନାହିଁ। ମାନେ ତମେ କହିବା କି ତମେ 6 ମସିହାରେ ଠକି ଆସୁଛ ଏବେ ନୁହେଁ? ପାଣି ଦେଇକି ବରଫ ତାପ ଦେଇକି ଆଖୁ ରସ ଦେଇକି ଆଖୁ ରସ କେତେ ବାହାରିବ ନା? ନାଇଁ ସେଇଟା ଭୁଲ କଥା। ସ୍ପେଶାଲ ଆଖୁ ରସ ଏଠି ମିଳେ। ଅଦା ଫଦା ଲେମ୍ବୁ ଫେମ୍ବୁ ଦେଇ ବଢ଼ିଆ ସେ ବନାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଯେତେ ଆଖୁ ରସ ଆସିଲେ ବି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜିକିନା ଆସନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସତ। ଆମେ ଖାଲି ମଜାକ କରୁ ଆଉ କିଛି ଏଥିରୁ ଲକ୍ଷପତି ହେଇଛନ୍ତି। ପିଆଜ କେତେ? ଆଳୁ ଆଉ କ'ଣ ନବ? କାଇଁ ଧନ ନାହିଁ। କୋବିଟା କେତେ ଟଙ୍କା? କୋବିଟା କେତେ ହେଲେ ହବ ଠିକ୍ ରେଟ୍ ତାର କେତେ? ତମେ କ'ଣ ତା ରେଟ୍ କେତେ? କୋବି କେତେ ଭାଜଲା ଗୋଟେ କୋବି? ତେବେ ଫାଇନାଲି ଆମ ହାଟ ବୁଲିବାକୁ ସରିଗଲା। ସନ୍ତ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ହାଟ ବୁଲୁଥିଲୁ ନାଇଁ କିରେ? ହାଟ ବୁଲିଲୁ, ସଉଦା କିଣିଲୁ, ଶୁଖୁଆ କିଣିଲୁ। କ'ଣ କଲେ କହୁନୁ? ସବୁ କିଣିଲେ ସେ କହିପାରୁନି। ସବୁ କିଣିଲେ ମାନେ ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଟମାଟୋ ସବୁ ଦେଖିଲେ, ହାଟ ଦେଖିଲେ। ତେବେ ୟା ପରେ ଏଇଟା ତ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ, ଆମେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ। ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ପକେଇଲୁ ଏବଂ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁଣି ଦେଖିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବୁ ରହିଲୁ। ଏ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। କଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ହିସାବରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁ ନାଇଁ କିରେ? କହୁନୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।